হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? आं महोदय श्रूयते। अस्तु तर्हि अन्ये आगच्छन्ति न वा? न न जानामि। अस्तु किञ्चित् अपेक्षां कुर्मः, ततः परम् अस्माकं वर्गं आम्, अस्तु महोदय। अस्तु 5 निमेषं पश्यामि। अस्तु। महोदय, आम् उच्यताम्। सार्धसप्तवादने मम अन्यकक्षा अस्ति। अस्तु तदा तर्हि अहं लिफ्ट् करोमि। अस्तु अस्तु, सार्धसप्तवादने आं प्रतिसप्ताहमस्ति वा? महोदय। प्रतिसप्ताहं सार्धसप्तवादने वर्गः भवत्याः? न महोदय। अस्मिन् सप्ताहे एव? आं महोदय। अस्तु तर्हि प्रतिसप्ताहं भवति चेत् अस्माकं वर्गः एव परिवर्तनीयः भवति। अन्यथा प्रतिसप्ताहं भवत्याः अनुपस्थितिश्चेत् अत्र कार्यं न भवति। अस्मिन् सप्ताहे अस्ति चेत् अस्तु इति। अस्तु, समयः जातः सम्प्रति, वर्गः आरभ्यते। युष्मभ्यं किमपि कार्यं प्रदत्तमासीत् खलु? द्विकर्मकधातूनां वाच्यपरिवर्तनमिति मनसि अस्ति? हरि ओम्, श्रूयते किम्? आं महोदय श्रूयते। आं, तत् कार्यं कृतमस्ति किम्? अहं गतसप्ताहे किञ्चित् विलम्बं प्रयुक्तमस्मि, तर्हि अहं न जानामि। अन्ये
पूर्वस्मिन् सप्ताहे कः नासीत्? भवती नासीत्। अन्या का? महोदय पूर्वस्मिन् सप्ताहे अहं न अस्मि आसम् न आसम्। आसम्। आम्। अस्धातोः लटि भवति अस्ति, स्तः सन्ति, अस्मि, स्वः स्मः इति। एवं लट् लकारे नाम काले एवं प्रयोगः। लङ् लकारे अतीतकाले कथं प्रयोगः? आसीत्, आस्ताम्, आसन्, तदा अहम् आसम् इति। अवगतम्? महोदय अहम् आसम् आम्, अहम् आसम्। अष्टवादनतः अहं प्रयुक्तं भवामि स्म। अस्तु, अष्टवादनात् भवती आसीत् तर्हि। आमाम्। अस्तु, तत् कार्यं प्रदत्तम् आसीत्। द्विकर्मकधातूनां प्रयोगः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। द्विकर्मकधातूनां प्रयोगः दुह्याच् पच् इति कारिका दृष्टा अस्ति खलु? आम्, तस्यां कारिकायां ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां प्रयोगे कर्मद्वयं भवति। अस्माभिः साधारणतया ज्ञातम् अस्ति किं? धातोः प्रयोग यस्य कस्यचित् धातोः प्रयोगे एकं कर्म भवति इति साधारणतया ज्ञातम् अस्ति। यथा गम धातोः प्रयोगे गच्छति इति प्रयोगः भवति चेत् तत्र एकं कर्म तिष्ठति इति साधारणतया अस्माभिः ज्ञायते। एकं कर्म इत्युक्ते यथा अहं ग्रामं गच्छामि इति प्रयोगः भवति। अवगम्यते खलु किमुच्यते? एकमेव कर्म भवति। एकं कर्म इत्युक्ते एकवचनान्तं कर्म इति न। तस्य धातोः प्रयोगे एकं कर्म नाम एकवचनान्तम् इति न, अपितु कर्म एकमेव भवति। यथा ग्रामं गच्छामि, अहं ग्रामं यदि अहं विद्यालयात् ग्रामं गच्छामि इति वाक्यमस्ति तर्हि अहं विद्यालयं ग्रामं गच्छामि इति प्रयोगः वस्तुतः न भवति। अवगम्यते? परन्तु केचन धातवः सन्ति येषां प्रयोगे कर्मणोः प्रयोगः भवति। द्वयोः कर्मणोः प्रयोगः भवति। यथा उक्तम् दुह्याच् पच् इत्यादि कारिकायाम् उक्तमस्ति। तत्र साकल्येन 16 धातवः सन्ति। दुहादयः 12 धातवः सन्ति। ततः परं निप्रभृतयः 4 धातवः सन्ति। एतेषां 16 धातूनां प्रयोगे कर्मद्वयं भवति। यथा अस्माभिः दृष्टमस्ति दुह धातुः तत्र अस्ति। दुह प्रपूरणे इति धातुः अस्ति। तस्य धातोः प्रयोगे किं भवति? यत् अपादानम् अस्ति तस्यापि कर्मत्वेन विवक्षा भवति। तदपि कर्मत्वेन तस्यापि कर्मत्वेन प्रयोगः भवति। कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण द्वितीय सूत्रं युष्माकं पाठनकाले सूत्रं न वक्तव्यम् इति आज्ञा अस्ति, परन्तु अभ्यासात् सूत्रमपि आगच्छति कण्ठे। बहुभिः ज्ञायते सूत्रं, तत् सूत्रं मास्तु, सूत्रम् अस्माकं विषयः न। अस्तु, तर्हि कर्म तत्र द्वितीया विभक्तिः भवति। ततश्च देवदत्तः गां दोग्धि पयः इति प्रयोगः। गां पयः दोग्धि एवं प्रयोगः भवति। गोपगां दुग्धं दग्धि। आम्, कथं कः प्रयोगः? गोपगां दुग्धं दग्धि। आमां, गोपः गां दुग्धं दग्धि। अत्र एवं प्रयोगः एवं गोपो गोः दुग्धं दग्धि एवम् अपादान प्रयोगं भवति। आम्, गोः सोऽपि प्रयोगः भवति। गोः गां गोः पयः दोग्धि इत्यपि प्रयोगः भवति। पुनः गां पयः दोग्धि इत्यपि प्रयोगः भवति। एवं तर्हि तत्र वाच्यपरिवर्तनकाले कर्मणि सप्रयोगः कर्तरि अस्ति।
तर्हि कर्मणि कथं प्रयोगः? तर्हि तदेव गृहकार्यमासीत्, कर्मणि कथं प्रयोगः भवति इति मया उक्तमासीत्। नियमः कः भवति? कस्य कर्मणः परिवर्तनं भवति इति कर्मणि वाक्ये किं भवति? कर्मणः कर्मणि कर्मणि वाक्ये वाक्ये किं भवति? कर्मणि प्रथमविभक्तिः। कर्म प्रथमा विभक्ति भवति, कर्ता तृतीया विभक्ति भवति। आम कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति। कर्तरि एवं वक्तव्यं, कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति। कर्म प्रथमा भवति एवं न वक्तव्यं। कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति। आम आम तदा गोपेन गौ दुग्धं दुह्यते एवं भवति न वा? तदा तदेव नाम गृहकार्यमासीत् कस्य कर्मणः परिवर्तनं भवति। तदा मया उक्तमासीत् दुहादीनां गौणे कर्मणि दुह्यादीनां गौणे कर्मणि यद् गौणं कर्म अस्ति तत्र कर्मद्वयमस्ति। नाम एकं कर्म मुख्यमस्ति, एकं कर्म गौणमस्ति इति सर्वैः मया उक्तं। सर्वैः अवगम्यते खलु? आम् महोदय। आम तर्हि युष्माभिरपि वक्तव्यं। तूष्णीं स्थित्वा लाभः नास्ति। सम्भाषणस्य वर्गः अस्ति तर्हि तस्मिन् वर्गे चपलता इष्टा एव। अवगम्यते? तर्हि यावत् न मुखात् निस्सरति वाक्यं तावत् शिक्षणं सम्यक् न भवति। तर्हि गौणे कर्मणि परिवर्तनं भवति, गौणकर्मणः परिवर्तनं भवति। तर्हि प्रथमं वाक्यमासीत् गां दोग्धि पयः इति वाक्यमासीत् खलु? अधुना अहं पृच्छामि, यां पृच्छामि सा वदेत्। प्रथमं वाक्यमासीत् गां दोग्धि पयः इति। अत्र अंकिता वदेत्, अंकिता महाभागा वदेत् गां दोग्धि पयः इत्यस्मिन् वाक्ये किं गौणं कर्म अस्ति किं मुख्यं कर्म अस्ति इति भवती वदेत्। दोग्धि मुख्य कर्म। आम दग्धि दग्धि इति मुख्य कर्म नास्ति, मुख्यं कर्म नास्ति। दग्धि इति क्रियापदम् अस्ति, दुह धातुः अस्ति, तस्य रूपं भवति दोग्धि दुग्धः दुहन्ति। कथं प्रयोगः भवति? दोग्धि दुग्धः दोहन्ति। दोग्धि इति प्रथमपुरुषैकवचने रूपं यथा गच्छति इति भवति तदैव तथैव अस्ति दोग्धि। अस्तु, तर्हि दोग्धि इति कर्म न, अपि च कर्म शब्दः कर्मन् इति प्रातिपदिकं तत्र, तच्च नपुंसकलिङ्गे भवति। तस्मात् कर्मः इति न भवति प्रयोगः, अपि तु कर्म इति। कर्म कर्मणि कर्माणि एवं। अवगम्यते? तर्हि मुख्यं कर्म एवं वक्तव्यं। तर्हि अस्मिन् वाक्ये किं मुख्यं कर्म? अहं यद् वाक्यं वदामि तत्रैव नाम तत् श्रुत्वा सम्यक्तया वक्तुं शक्यते। तर्हि मया किम् उच्यते? अस्मिन् वाक्ये मुख्यं कर्म किम्? मुख्य कर्म। मुख्यं कर्म अस्ति पयः अथवा दुग्धम्। अत्र दुग्धं नास्ति, पयः अस्ति। तर्हि मुख्यं कर्म अस्ति पयः। गौणं कर्म किमस्ति? भवति एव गौणकर्म। आम्, गौः मुख्यं कर्म। तर्हि क्षम्यतां, गौः गौणं कर्म, पयः मुख्यं कर्म। तर्हि दुहादीनां द्वादश धातूनां प्रयोगे यद् गौणं कर्म अस्ति तत्र परिवर्तनं भवति। तर्हि गां दोग्धि पयः अस्य वाक्यस्य इदं वाक्यं कर्तरि अस्ति।
तर्हि अस्य वाक्यस्य कर्मणि कथं प्रयोगः भवति? तर्हि गाम् इत्यत्र परिवर्तनं भवति, नाम तत्र प्रथमा विभक्तिः भवति। तर्हि गाम् इत्यस्य प्रथमायां किं रूपमस्ति इति देविका महोदया वदेत्। गो गौ गौ शब्द इति गौ इति गौणकर्म। आम्, गौणं कर्म, गौणकर्म इति समासेन भवति, परन्तु गौणं कर्म, गौः गौ इति गौणं कर्म अस्ति, तत्र परिवर्तनं भवति। कर्मणि वाक्ये किं भवति? कर्मणः परिवर्तनं प्रथमायां भवति रूपं। तर्हि अत्र कस्य कर्मणः प्रथमायां रूपम् इति चेत् गौः अस्ति गौणं कर्म, तर्हि गौणस्य कर्मणः प्रथमायां भवति। गौणं कर्म अस्ति गौः, तर्हि गौः इत्यस्य प्रथमायां किं रूपम् अस्ति? गौः इत्येव अस्ति। तर्हि गाम् इत्यस्य स्थाने गौः इति लेख्यम्। आम्। तर्हि गौः दोग्धी, दोग्धी इति क्रियापदमस्ति। क्रियापदे किं परिवर्तनं भवति कर्मणि वाक्ये? कर्मणि वाक्ये क्रियापदस्य एकं रूपं भवेत्, आत्मनेपदे एकं रूपं भवेत्। क्रियापदस्य आत्मनेपदी रूपं भवति, अपि च यद् मूलः धातुः अस्ति, यत् मूलः धातुः अस्ति, तेन धातुना सह यकारः युज्यते। यकारः युज्यते, ततश्च तस्य धातोः आत्मनेपदिनः रूपाणि भवेयुः। तर्हि अत्र दुः इति धातुः अस्ति, दय ह्रस्वौ हय हलन्त, दुः इति धातुः अस्ति। तर्हि कथं रूपं भवेत्? किं रूपम् अत्र स्थापनीयम्? दुह्यते इति भवेत्। उज्झते। दुह्यते इति भवति। अस्तु, दुह्यते इति भवति। पयः इति पयः एवमेव कर्मणि द्वितीया यथा अस्ति तथा तिष्ठति। तर्हि गौः दुह्यते पयः, कर्तुः अध्याहारः क्रियते चेत् देवदत्तेन गौः दुह्यते पयः इत्येवं प्रयोगः भवति। अवगम्यते? आम् महोदय। तर्हि एकं जातमस्ति अस्माकं गां दोग्धी पयः इत्यस्य कर्मणि भवति देवदत्तेन गौः दुह्यते पयः। अवगतम्? अधुना यदि एवं वाक्यमस्ति, चिन्तयतु, एवं वाक्यमस्ति, देवदत्तेन, लिखन्तु वाक्यं, सर्वः वाक्यं लिखन्तु। देवदत्तः गाः दोग्धी पयः। देवदत्तः गाः दोग्धी पयः। अस्य इदं वाक्यं कर्तरि अस्ति। अस्तु, इदं वाक्यं कर्तरि अस्ति। तर्हि अस्य वाक्यस्य कर्मणि किं रूपं भवति इति कथयति दीपान्विता महोदया। भवती कथयतु। उच्यताम्। आदितः देवदत्तः गाः दोग्धी पयः इति वाक्यमस्ति। आम्, देवदत्तेन इति। भवत्याः वचः न श्रूयते। आम्, देवदत्तेन गौः किमस्ति?
आम गौः ततः परम पयः पयः दुह्यते। मया सम्यक् श्रुतं न वा? भवत्या उक्तं देवदत्तेन गौः पयः दुह्यते इति उक्तं खलु? आं महोदय। आम्, एतद् वाक्यं सम्यक् अस्ति न वा इति कथयति सुपर्णा महोदया। सुपर्णा महोदया, इदं वाक्यं सम्यक् अस्ति? नास्ति महोदय सम्यक्। आम्, कः प्रमादः कृतः? अत्र गावः भविष्यति। आम्, गावः अत्र गाः इति गोशब्दस्य द्वितीया विभक्तौ बहुवचनम् अस्ति। द्वितीया विभक्तौ बहुवचनं। ततश्च गावः इति आसीत्। अधुना कर्मणि यदा क्रियते क्षम्यतां, कर्तरि गाः इति आसीत्, बहुवचने अस्ति। अतः कर्मणि यदा क्रियते प्रथमायाः बहुवचने भवति, तदा गावः इति भवति। पुनः एकत्र दोषः अस्ति इति कयापि ज्ञायते? पयः नैव। पयः इत्यत्र किमपि परिवर्तनं न भवति। पयः इति पयः एव तिष्ठति। दुह्यते इति उक्तं। दीपान्विता महोदयाय दुह्यते इति उक्तमासीत्। आम्, दुह्यन्ते। सम्यक्। तदा वाक्यं किं जातं? देवदत्तेन गावः दुह्यन्ते पयः। एवम् एवं कथम् एवं जातम् इति नियमं कः जानाति? कर्तरि इति तृतीया विभक्ति। आम्, कर्तरि तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, अपि च क्रियापदं कर्मानुसारी भवति। आम् महोदय एवं अत्र क्रिया पयोः तु एकवचने एव अस्ति। आम्, परन्तु कर्मणि किं भवति? यत् कर्म परिवर्तनं, यस्मिन् कर्मणि परिवर्तनं भवति, तत् कर्म आश्रित्य क्रियावचनमपि परिवर्तते, क्रियापदमपि परिवर्तते, क्रियायाः वचनमपि परिवर्तते। दुह्यन्ते कथं भविष्यति? दुह धातोः बहुवचनात् प्रथमपुरुष बहुवचने कर्मणि यकारः आगच्छति, तर्हि दुह्यन्ते इति भवति। दुह्यते, दुह्येते, दुह्यन्ते एवं रूपम्। महोदय अत्र पयोः अनुसारेण क्रियापदं भविष्यति न वा? तिष्ठतु किञ्चित्, आगच्छामि। क्षम्यताम्। उच्यताम्। अधुना किम् उच्यते? पयः इत्यत्र पयः इति अस्मिन् वाक्ये किम् अस्ति? अस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयम् अस्ति। एकमस्ति गाम् इति, नाम गावः इति अस्ति, अपि च पयः अस्ति। क्षम्यतां, गाः इति अस्ति, अपि च पयः इति अस्ति। तत्र द्वधातोः प्रयोगे कस्मिन् कर्मणि परिवर्तनं भवति? नाम कर्मणि किं भवति? कर्मणि वाक्ये कर्मवाचकात् शब्दात् प्रथमविभक्ति भवति। तर्हि कस्मिन् कर्मणि प्रथमविभक्ति भवति इति चेत् गौणे कर्मणि प्रथमविभक्ति भवति। अतः गौणकर्म अनुसारी एव क्रियापदं भवति। मुख्यं यत् कर्म अस्ति तत् मुख्यं कर्म तथैव तिष्ठति यथा कर्तरि वाक्ये तत् तिष्ठति। अतः एव कर्तरि वाक्यमस्ति देवदत्तः गाः दोग्धी पयः। कर्मणि तस्य भवति देवदत्तेन गावः दुह्यन्ते पयः। पयः इत्यस्य परिवर्तनं न भवति, तद् अव्ययं वत् तिष्ठति। तस्मिन् या विभक्तिः यत् वचनम् अस्ति तदेव वचनं, सा एव विभक्तिः तिष्ठति। अवगतम्?
आम् तर्हि तर्हि गां दोग्धिपयः इति वाक्यम् अस्माभिः पठितम्। अधुना द्वितीयं वाक्यमस्ति। द्वितीयं किं वाक्यमस्ति? वामनः वलिं वसुधां याचते। हम्म। अत्र वलिं वामनः अत्र वलिं गौणकर्म गौणं कर्म अस्ति। वसुधां मुखं कर्णं भवति। कर्मम् इति न मया उक्तम्। कर्मणि आम् कर्मणि इति न, कर्म इति कर्मन् प्रातिपदिकमस्ति। तस्य प्रथमैकवचने भवति कर्म, नपुंसकलिङ्गे अस्ति, तस्य प्रथमैकवचने भवति कर्म, द्विवचने भवति कर्मणि, बहुवचने भवति कर्माणि। अवगतम्? वलिं एवं वलिमिति प्रथम आम् गौणं कर्म, वलिमिति गौणं कर्म, वसुधामिति मुखं कर्म। आम् अत्र वलिम् इति गौणकर्मे अपादानविभक्ति अपि भवति। अत्रापि गौणे कर्मे इति न, गौणं कर्म, कर्मन् इति प्रातिपदिकस्य सप्तमी एकवचने रूपं भवति कर्मणि, कर्मणि कर्मणोः कर्मसु। तर्हि कर्मणि गौणे कर्मणि गौणे कर्मणि अपादानविभक्ति अपि भवति। गौणे कर्मणि गौणे कर्मणि प्रथम विभक्ति, अपादानमिति न काचित् विभक्तिः, अपि तु अपादानमिति कारकम् अस्ति, कारकस्य नाम अस्ति अपादानम्। तर्हि अत्र परिवर्तनं कथं भवति? वामनः बलिं याचते वसुधाम् इति वाक्यमस्ति। तुहिन महोदय वामनेन भवान् कथयतु। याचते। वामनेन वलिः वसुधां याचते। इदं वाक्यं साधु अस्ति किम्? तुहिन महोदयः वदति। तुहिन महोदय, मदीयं वचः श्रूयते किम्? तुहिन महोदय, हरि ओम्। तुहिन महोदय, भवान् श्रोतुं प्रभवति?
आम् अधुना श्रोतुं शक्यते? आं महोदय श्रूयते। आम् तुहिन महोदयेन श्रोतुं शक्यते न वा इति? आम् अन्तर्जालसमस्या भवति तत्र। तुहिन महोदय भवान् श्रोतुं शक्नोति न वा इति एकवारं ज्ञापयतु। हरि ओम्। अन्याभिः श्रूयते किम्? सः एव श्रोतुं न शक्नोति इति मन्ये। आं महोदय श्रूयते। आम् तर्हि तस्यैव समस्या अस्ति इति अहं चिन्तयामि। अस्तु अग्रे गच्छामः। तर्हि इतः परं वाक्यमस्ति बलिं याचते वसुधामिति। तत्र उक्तमस्ति किं वामनेन बलिः वसुधां याचते इति उक्तमासीत्। कया उक्तमिदम्? आं महोदय आम् तत्र कश्चित् प्रमादः अस्ति इति अवगम्यते। कः प्रमादः कृतः? कः प्रमादः कृतः इति अवगम्यते किम्? न। तत्र कर्मणि वाक्ये हाँ, क्रियापदं कथं भवति? तत्र कः नियमः अस्ति? क्रियापद निर्णयाय द्रष्टव्यः अस्ति कः तत्र मूलधातुः अस्ति। तर्हि याचते इत्यत्र मूलधातुः प्रकृतिभूतः धातुः कः अस्ति इति आदौ द्रष्टव्यम्। याच्यते इत्यत्र याच् इति धातुः अस्ति। आम् तर्हि तेन मूलधातुना सह यकारः योजनीयः, अपि च ततः तस्मात् आत्मनेपदपदिनः रूपम् आनेयम्। एवं याच्यते इति स्यात्। अस्तु अवगतम्? याच्य ततः परं ते याच्यते। कर्म यतोहि कर्म अस्ति बलिः। बलिः इति प्रथमैकवचने अस्ति, अतः एकवचने एव क्रियापदं स्यात्। अतः याच्यते इति रूपम्। एवं वामनः बलिं याच्यते वसुधाम् इति प्रयोगः। अवगच्छामि। अत्रापि यदि बलिं याचते वसुधाम्, अत्र बलिः एकः एव अस्ति इत्यतः अत्र वचन विपरिणामः भवितुं नार्हति। अतः इदं वाक्यम् इत्थमेव भवति। अन्यथा अत्रापि पूर्ववत् गाः यथा देवदत्तः गाः दोग्धिपयः इति कृतम् आसीत्, तद्वत् अत्रापि वामनः बलिभ्यः अथवा बलिन् इति भवति। द्वितीय बहुवचने बलिन् हरिन् इति वत् बलिन् याचते वसुधाम् इति वाक्यं भवति चेत् अत्रापि वामनेन बलयः याच्यन्ते वसुधाम् एवं प्रयोगः स्यात्। अस्तु तर्हि इतः परं वाक्यं किमस्ति? एतद् अवगतं सर्वाभिः? आम् महोदय। अस्तु तर्हि इतः परं स्वयं कर्तुं शक्यते। स्वयमेव वदतु कथं भवति। इतः परं किं वाक्यमस्ति? पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति। एवं पाचकः तण्डुलान् ओदनं पचति।
तर्हि अंकिता महोदय अस्मिन् वाक्ये किं गौणं कर्म अस्ति किं मुख्यं कर्म अस्ति इति उक्त्वा कर्मणि किं रूपं भवति इति उच्यताम्। गौणकर्मणि तण्डुलान् मुख्यकर्मणि ओदनं मया यथा उक्तम् अस्मिन् वाक्ये एतत् सर्वं वक्तव्यम्। अस्मिन् वाक्ये गौणं कर्म अस्ति तण्डुलं तण्डुलः गौणं कर्म अस्ति मुख्यं कर्म अस्ति ओदनं। कर्मणि वाक्यं भवति देवदत्तेन तण्डुलाः ओदनं पच्यन्ते एवम् इत्थं सर्वाभिः वक्तव्यम्। तर्हि पुनः एतद् अनुवदतु। इदं वाक्ये अस्मिन् वाक्ये सप्तमी भवति इदं अस्मिन् वाक्ये इति न वाक्ये भवति। तण्डुलाः गौणं कर्म आम् ओदनः मुख्यं कर्म एवं सम्यक्। अस्य वाक्यस्य कर्मणि अस्य रूपं भवति वाक्यस्य कर्मणि पाचकेन तण्डुलाः ओदनं पच्यन्ते आम् ओदनं पच्यन्ते तण्डुलाः ओदनं पच्यन्ते एवम्। अस्तु द्वितीयं वाक्यं किमस्ति इति देविका महोदया कथयति। द्वितीयं वाक्यं आम् द्वितीयं वाक्यं किमस्ति। राजा चौरं शतं दण्डयति। आम् राजा चोरान् शतं दण्डयति। अस्मिन् वाक्ये किमहं वदामि महोदय? आम् अस्मिन् वाक्ये गौणं कर्म तण्डुलान् भवति ओदनं भवति मुख्यं कर्म। तस्मिन् वाक्ये न यद् वाक्यं भवत्या उक्तमस्ति राजा चोरान् शतं दण्डयति। अस्तु अस्तु राजा चोरं शतं दण्डयति। अस्मिन् वाक्ये चोरम् इति गौणं कर्म भवति शतम् इति मुख्यं कर्म भवति। कर्मणि वाक्ये राजा चोरः शतं दण्डयते इति भवति। दण्डयति इति कथं भवति। तत्र दण्ड इति धातुः अस्ति। तर्हि चोराः दण्ड्यन्ते द मूर्धन्य डयजफल दन्तन्य तयकार दण्ड्यन्ते राज्ञा चोराः शतं दण्ड्यन्ते। चोरान् बहुवचन अस्ति। आम् अतः चौराः इति एवं ततः परं दीपान्विता महोदय भवती आम् कथयतु। ततः परं किं वाक्यमस्ति। ततः परं किं वाक्यमस्ति। आम् उच्यताम्। तत्र वाक्यमहं वदामि। वाक्यमस्ति वर्जम् अवरुणद्धु। आम् किमस्ति वाक्यम्। गोपः गां व्रजं रुणद्धि। गोपः गां व्रजं रुणद्धि। अस्मिन् वाक्ये गाम् इति गौणं कर्म भवति। व्रजम् इति मुख्यं कर्म भवति।
न न न कर्मणि व्रजमिति मुख्य गौणं कर्म अस्ति। अत्र किं वाक्यमासीत्? अस्तु अस्तु इति अस्तु गोपः गां व्रजम् अवरुणद्धि इति इत्यत्र कथमस्ति? अत्र वस्तुतः गोपः व्रजे गाम् अवरुणद्धि इति वाक्यं भवितव्यमासीत्, इति वाक्येन भवितव्यमासीत्। परन्तु अत्र व्रजे इति अधिकरणमस्ति। व्रजं नाम यत्र गोबन्धनं क्रियते, रज्जुना यत्र गोबन्धनं क्रियते, बङ्गभाषायां किमुच्यते तत्? गोवाल् आमां तदेव नाम तत् काष्ठनिर्मितं भवति खलु? आम् काष्ठनिर्मितं तद् व्रजम् इति उच्यते। आमां यत्र गां बध्नाति, रज्जुना गां यत्र बध्नाति तत् काष्ठनिर्मितं भवति मृत्तिकायां। तत् किम् उच्यते? अस्मिन् वाक्ये गाम् इति आमां गाम् इति गामिति मुख्यं कर्म। मुख्यं कर्म व्रज इति आम् मुख्यं कर्म भवति। गोपेन गां व्रजः रुच्यते इति कर्मणि वाच्ये भवति। व्रजम् इति न व्रजम् 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 इत्यस्य इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति। आम् व्रजमेव भवति, नपुंसकलिङ्गे अस्ति फलशब्दवत्। फलशब्दस्य कर्तरि प्रथमैकवचने अपि च द्वितीयैकवचने समानं रूपं, प्रथमायां द्वितीयायां च समानं रूपं तद्वत्। गोपेन गां व्रजं रुच्यते। आम् एवं तर्हि अवगम्यते क्व कथं परिवर्तनं भवति इति। दुहादीनां द्वादशानां तथैव इत्थं परिवर्तनं भवति। परन्तु नी प्रभृतयः ये चत्वारः धातवः सन्ति तत्र किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। तत्र कश्चित् भिन्नः नियमः अस्ति। तत्र कः नियमः अस्ति? कस्य कर्मणः परिवर्तनं भवति? गौणकर्मणः उत मुख्यकर्मणः? तत्र मुख्यकर्मणः। गौणकर्मणः परिवर्तनं भवति दुहादीनां द्वादशानां धातूनां प्रयोगे। मुख्यकर्मणः परिवर्तनं भवति निप्रभृतीनां चतुर्णां धातूनां प्रयोगे। यथा निप्रभृतयः चत्वारः धातवः, नि धातुः अस्ति, बह धातुः अस्ति, कृष् धातुः अस्ति, पुनः हरि धातुः अस्ति। तत्र उदाहरणम् एकमेव अस्ति, ग्रामम् अजां नयति हरति कर्षति वहति। तर्हि तत्र सर्वत्रैव ग्रामः भवति गौणं कर्म, अजा भवति मुख्यं कर्म। तर्हि अजा शब्दात् प्रथमविभक्तिः भवति, ततश्च गोपः देवदत्तः ग्रामम् अजा नीयते, ग्रामम् अजा ह्रियते, ग्रामम् अजा कर्ष्यते, ग्रामम् अजा उह्यते। वह धातोः उह्यते एवं प्रयोगः भवति। कर्मणि उह्यते, उह्येते, उह्यन्ते। वकारस्य स्थाने उकारस्य प्रयोगः भवति। वह धातोः विषये एवं नियमः अस्ति। वकारस्य स्थाने उकारस्य प्रयोगः भवति, अतः बाह्यते इति न, अपि च उह्यते इति प्रयोगः भवति। तर्हि तदा तत्र नियमः एवम् अस्ति, वकारस्य स्थाने उकारस्य प्रयोगः, अतः उह्यते इति रूपं भवति। एवं देवदत्तेन ग्रामम् अजानीयते, ह्रियते, कर्ष्यते, उह्यते। तर्हि एवं प्रयोगः अस्ति। द्विकर्मकधातूनां विषये कर्मणि एवं नियमः अस्ति। एतत् सम्यक्तया अवधातव्यम्। अवगतम्? चत्वारो धातोः विषये पुनः एकवारं वदतु महोदय। आम्,
दुहादयः ये द्वादश धातवः सन्ति तेषां विषये कः नियमः उक्तः आसीत् यत् कर्मणि वाक्ये गौणकर्मणः एव परिवर्तनं भवति। नाम कर्मणि वाक्ये यथा कर्मणि कर्मवाचकात् प्रथमविभक्तिः भवति तर्हि यत्र कर्मद्वयमस्ति भिन्नं भिन्नं तत्र कस्मात् कर्मणः विभक्तेः परिवर्तनं भवति इति चेत् दुहादीनां द्वादशानां धातूनां प्रयोगे गौणं यत् कर्म तत्र परिवर्तनं भवति इति प्रथमो नियमः। अस्तु। दुहादयः तत्र नियमः तत्र अस्माकम् अभ्यासः जातः। अधुना अन्ते ये चत्वारः नि प्रभृतयः धातवः सन्ति नि धातुः ह्री धातुः कृष् धातुः अपि च वह धातुः एतेषां धातूनां प्रयोगे कः नियमः अत्र गौणकर्मणः परिवर्तनं गौणे कर्मणि परिवर्तनं न किन्तु मुख्यकर्मणि एव परिवर्तनं भवति। यत् मुख्यं कर्म तत्रैव प्रथमविभक्तिः भवति तदनुसारी च क्रियापदं भवति। यथा उदाहरणम् अस्ति तत्र आदिमः धातुः अस्ति नि धातुः तस्मिन् तत्र नि धातोः प्रयोगे वाक्यं भवति देवदत्तः ग्रामम् अजां नयति। ग्रामम् अजां नयति अस्मिन् वाक्ये मुख्यं कर्म अस्ति अजा गौणं कर्म अस्ति ग्रामः। अतः कर्मणि वाक्यं भवति देवदत्तेन ग्रामम् अजा नीयते यतोहि मुख्यं कर्म अस्ति अजा तत्रैव परिवर्तनं भवति। अतः ग्रामम् अजानीयते एवं प्रयोगः भवति। तत्र द्वितीयः धातुः अस्ति ह्री धातुः। ह्री धातोः प्रयोगे वाक्यं भवति ग्रामं देवदत्तः ग्रामम् अजां हरति। देवदत्तः ग्रामम् अजां हरति। अत्रापि मुख्यं कर्म अस्ति अजा गौणं कर्म अस्ति ग्रामः। अतः कर्मणि वाक्यं भवति देवदत्तेन ग्रामम् अजा ह्रीयते। ह्री धातोः ह्रीयते एवं रूपं भवति ह्रीयते ह्रीयेते ह्रीयन्ते। तृतीयः धातुः अस्ति कृष् धातु तस्य कर्षति एवं रूपं भवति तर्हि कृष् धातोः प्रयोगे वाक्यं भवति ग्रामम् अजां कर्षति। कर्षणं नाम बलपूर्वक स्वीकरणं बलपूर्वक नयनं। तर्हि ग्रामम् अजां कर्षति। अत्र अस्मिन् वाक्येपि मुख्यं कर्म अस्ति अजा गौणं कर्म अस्ति ग्रामः। अत्रापि मुख्यकर्मणः परिवर्तनं भवति देवदत्तेन ग्रामम् अजा कर्ष्यते। चतुर्थः धातुः भवति वह धातुः। तस्य धातोः प्रयोगे वाक्यं भवति ग्रामम् अजां वहति। अत्रापि अजा अस्ति मुख्यं कर्म ग्रामः अस्ति गौणं कर्म। तर्हि कर्मणि वाक्यं भवति देवदत्तेन ग्रामम् अजा उह्यते। वह धातोः कर्मणि वकारस्य स्थाने उकारस्य प्रयोगः भवति ततः परम् उह इति तिष्ठति ततश्च यकारः युज्यते ततः परम् आत्मनेपदी रूपं भवति उह्यते उह्येते उह्यन्ते एवं। तर्हि एवं षोडश धातवः सन्ति द्विकर्मक धातवः। एतेषां धातूनां प्रयोगे एवं वाक्यं भवति। न केवलम् एते एव षोडश धातवः अपितु एतत् समानार्थकाः ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां प्रयोगेऽपि एवं कर्मद्वयं भवति। अपि च तत्रापि एवं नियमः अस्ति। तत्र दुहादीनां धातूनां यः अर्थः तदर्थकः यदि कश्चित् धातुः अस्ति तर्हि तस्य धातोः प्रयोगे गौणे कर्मणि परिवर्तनं भवति। निप्रभृतयः ये चत्वारः धातवः सन्ति तत्समानार्थकः अन्ये ये धातवः सन्ति तेषां धातूनां प्रयोगे मुख्यकर्मणि परिवर्तनं भवति इति सम्यक् अवगन्तव्यम्। अवगतम्? आम्। अयं विषयः तर्हि सर्वाभिः सर्वैश्च अवगतमिति चिन्तयामि। अस्तु तर्हि अस्माकम् अन्यः विषयः अस्ति
अस्माकम् इतः पूर्वं तर्हि कथाद्वयं दृष्टमस्ति। अरण्ये काककथा दृष्टा अस्ति, अपि च ब्राह्मण मूर्खब्राह्मणकथा दृष्टा अस्ति। इतः परम् अस्माभिः एका बृहत् कथा, अधुना मम नाम सङ्गणकयन्त्रं सम्यक् न चलति, अतः तत्र या कथा टङ्किता आसीत् तां कथाम् अद्य अहं न पाठयामि। अपि च यस्मात् अहम् एताः कथाः स्वीकरोमि, एकं PDF अस्ति, तत् PDF एव अहं प्रेषयामि। ततः एव कथामहं टङ्कयित्वा तत्र वाक्यपरिवर्तनं कृत्वा भाषायाः क्वचित् परिवर्तनं कृत्वा अहं पाठयामि। परन्तु अद्य सङ्गणकं सम्यक् नास्ति, तत्र एका कथा लिखिता आसीत्, टङ्किता आसीत्। लिखिता नाम तत्र टङ्किता। तत् टङ्कनसमये ये दोषाः सन्ति तान् दोषान् अहं परिहार्य अत्र लिखित्वा स्थापयामि, तदेव अहं पाठयामि। अद्य तथा कर्तुं न शक्यते, अतः मम दूरवाणीयन्त्रे याः कथाः सन्ति, नाम यत् एकं PDF अस्ति, ततः एव अहम् एतत् सर्वं टङ्कयामि। तदेव अहम् अधुना शेर् कृत्वा पाठयामि अद्य। स्क्रीन् दृश्यते? आं महोदय। आम्। एका बृहती कथा अस्ति, इमं कथामध्ये अहं पाठयामि। अत्र नाम अस्मिन् PDF मध्ये अत्र केचन दोषाः, वाक्यदोषाः सन्ति, अपि च अत्र सरलतया एव लिखितम् अस्ति, अपि च अत्र निजैः आङ्ग्लभाषया अपि अस्याः कथायाः अनुवादः कृतः अस्ति। परन्तु अस्माकं कथायाः कथावस्तु न पठनीया, अपि तु भाषा पठनीया अस्ति, अतः भाषामेव वयं पठामः। तत्र आदौ पश्यतु, अस्ति नृपो दशरथो नाम यदि एतद् वाक्यम् अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टमस्ति। इत्थं वाक्यम् अत्र आदौ एव उक्तम् आसीत्, वाक्यपठनकाले वाक्यक्रियापदं किम् अस्ति इति द्रष्टव्यम्। तर्हि अस्मिन् वाक्ये अस्ति नृपो दशरथो नाम, अस्मिन् वाक्ये अस्ति इति क्रियापदम् अस्ति, अस्माभिः ज्ञायते एव। अस्ति इति क्रियापदम् अस्ति, अस्थातोः लट् लकारे वर्तमानकाले प्रथमपुरुषैकवचने रूपं भवति अस्ति। अस्ति इति परस्मैपदी अस्ति। अस्माभिः उक्तम् आसीत् पूर्वं, यत् धातुरूपं यदि परस्मैपदी अस्ति तर्हि साक्षात् ज्ञातव्यम् इदं वाक्यं कर्तरि एव अस्ति। तत्रापि आत्मनेपदी यदि भवति तर्हि द्रष्टव्यं तत्र धातोः परं यकारः अस्ति न वा। यदि यकारः अस्ति तर्हि यकारः अस्ति तर्हि कर्मणि वाक्यम् अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। यदि यकारः नास्ति तर्हि कर्तरि अस्ति इति स्वीकर्तव्यम्। इत्थं क्रियापदं दृष्ट्वा एव वाक्यं कर्तरि अस्ति उत कर्मणि अस्ति इति अस्माभिः अनुमातुं शक्यते। আমি যে ব্যাখ্যা করছি বলছি সেটা না বুঝতে পারলে বলবে, সংস্কৃতেই বলছি তো, তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা, আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে বলবে যে এটা বাংলায় বলতে, বা এই বাক্যটা বুঝতে পারলাম না। ঠিক আছে, তাহলে तदा अस्माकं वाक्यमस्ति अस्ति नृपो दशरथो नाम। तर्हि इदं वाक्यमस्ति कर्तरि इति ज्ञायते, यतोहि अस्ति इति परस्मैपदी रूपमस्ति। नृपः इति तर्हि कर्ता कः अस्ति? नृपः, दशरथः नृपः कर्ता अस्ति। नृपः नाम राजा। अपि च कथालेखनात् प्राक् कथालेखन तत्र प्रथमवाक्ये क्रियापदम् आदौ एव देयम् इति अस्माभिः उक्तम् आसीत्, तदा सौन्दर्यं वर्धते। तस्मात्
सर्वत्रैव कथापठनकाले अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते क्रियापदम् आदौ अस्ति। उदाहरणत्वेन मया उक्तमासीत् अस्ति उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति कालिदासीय प्रयोगेपि एवं क्रियापदस्य आदौ प्रयोगः अस्ति। अस्ति उत्तरस्यां दिशि एवं तर्हि अस्माभिः लेखनकाले इत्थं वाक्यसौन्दर्यवर्धनाय क्रियापदस्य आदौ एव प्रयोगः कर्तव्यः। एतद् व्याकरणेन न ज्ञायते अपितु पठनेन ज्ञायते, साहित्य अध्ययनेन ज्ञायते। अस्ति नृपो दशरथो नाम। अत्र नाम इति एकं पदमस्ति, द्रष्टुं शक्यते। अस्माकं नाम इति पदं बहुधा श्रुतमस्ति। तत्र नामपदस्य रहस्यं कथमस्ति? तर्हि एकं नामपदमस्ति, नाम इति यथा उच्यते अस्माभिः मम नाम वासुदेवः, मम नाम अमुकः इति उच्यते। तत्र कश्चित् नाम शब्दः अस्माभिः श्रूयते, नामपदं श्रूयते। बालको नाम दशरथः, एवमपि बालको नाम रामचन्द्रः। अत्रापि कश्चित् नाम शब्दः अस्माभिः श्रूयते। दशरथ नाम्ना राजा आसीत्, अत्रापि कश्चित् नाम शब्दः श्रूयते। एवं बहुधा नाम शब्दः श्रूयते। तत्र कथं कस्य नाम शब्दस्य प्रयोगः? कस्य शब्दस्य योगे विशिष्ट काचित् विभक्तिः भवति न वा इति चेत् तत्र प्रथमः नाम शब्दः अस्ति, नाम इति प्रातिपदिकम् अस्ति। यथा अस्माभिः वाक्ये मम नाम अमुकः इत्यत्र व्यवह्रियते। अत्र यः नाम शब्दः अस्ति सः नाम इति प्रातिपदिकस्य रूपमस्ति नाम, मम नाम। तत्र सर्वदैव षष्ठी विभक्तिः भवति, मम नाम, तव नाम, अस्य नाम, तस्य नाम एवं नाम योगे तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। अपरः नाम इति अव्ययम् अस्ति। नाम शब्द योगे षष्ठी भवति। नाम शब्दात् प्रथमा भवति। क्वचित् यदा उच्यते तद् एवं प्रयोगः अस्ति, यथा मम नाम, तव नाम, भवतः नाम, अस्य नाम, तस्य नाम एवं। यस्य नाम वक्तुं वयम् इच्छामः तद्वाचकात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति भवति। यदा नामोच्चारणपूर्वकम् उच्यते तदा नाम शब्दात् एव साक्षात् तृतीया विभक्तिः भवति। यथा दशरथः नाम्ना राजा आसीत्, अत्र नाम शब्दः अस्ति, तत्र नाम इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तस्य तृतीयैकवचनान्तं रूपं नाम्ना इति। अत्र पश्यतु, प्रश्नः न क्रियते अपितु साक्षात् उत्तरं दीयते। उत्तरगर्भं वाक्यमिदम्, उत्तरसूचकं वाक्यमिदं, प्रश्नसूचकं वाक्यं नास्ति। यत्र प्रश्नसूचकं भवति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। भवतः नाम किम्, अस्य नाम किम्, तस्य नाम। उत्तरसूचकवाक्येपि भवति मम नाम इदम्, परन्तु साक्षात् यथा नाम्नः उच्चारणं क्रियते, यथा उक्तं दशरथः नाम्ना राजा आसीत्, तथा तृतीया विभक्तिः भवति। अपि च एकमस्ति नाम शब्दः अव्ययभूतमस्ति, अव्ययभूतः नाम शब्दः अस्ति। तस्य कथं प्रयोगः भवति? तर्हि तत्तु अव्ययमस्ति, निश्चलमस्ति, तस्य परिवर्तनं न भवति। क्वचिदपि वाक्ये अव्ययस्य परिवर्तनं न भवति। तद् यथा श्रूयते तथैव तिष्ठति। तद् अव्ययं कथं, तस्य अव्ययस्य कथं प्रयोगः भवति इति चेत् यथा अत्र अस्मिन् वाक्ये अस्ति नृपो दशरथो नाम, वाक्यस्य अर्थः समानः एव। दशरथ नामकः राजा आसीत् इत्येव तात्पर्यम्। परन्तु अत्र नाम शब्दस्य
तात्पर्यं किमस्ति वाक्ये सौन्दर्यवर्धनमपि तात्पर्यमस्ति। महोदय already अत्र वाक्ये सौन्दर्यमपि वर्धयति नाम शब्दः। उच्यताम्। महोदय नृप इत्यत्र ओकार कथं भवति विसर्गः किं न श्रूयते। महोदय नृप नृप विसर्गः न भवति, विसर्गः न भवति। नृप इत्यत्र तु नृप इति प्रातिपदिक अस्ति, न पुंलिङ्गे अस्ति, अतः नृपः रामशब्दवत् तस्य रूपं भवति नृपः दशरथः। परन्तु नाम इत्यत्र नामन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति पुंलिङ्गे, नामन् इति प्रातिपदिकम्। नामन् इति प्रातिपदिकं चेत् तस्य रूपं भवति नाम नाम्नि नामानि, नाम नाम्नि नामानि, नाम्ना नामभ्यां नामभिः, एवं तस्य रूपं भवति। अतः तत्र विसर्गः नास्ति। यथा अस्माभिः दृष्टमासीत् कर्म कर्म। नृप ओकार अस्ति अत्र ओकार आम्, ओकारः तत्र सन्धिः अस्ति, सन्धिः अस्ति, विसर्गस्य ओकारः जातः। नृपः दशरथः, अत्रापि दशरथः इत्यत्रापि ओकारः जातः, विसर्गः आसीत् तस्य ओकारः जातः। अवगम्यते। तर्हि एकः नाम शब्दः अस्ति अव्ययम् अव्ययभूतः, तस्य प्रयोगः इत्थं भवति वाक्ये सौन्दर्यवर्धनाय अस्माभिः प्रयोगः क्रियते तस्य नाम शब्दस्य। यथा दशरथो नाम राजा आसीत्, एवम् अस्ति नृपो नाम दशरथः, तत्र अव्ययमस्ति, तस्य आधिक्येन कार्यमस्ति वाक्ये सौन्दर्यवर्धनमेव, तस्य अर्थे तात्पर्यं नास्ति। तादृश अव्ययभूत नाम शब्दस्य अर्थे तात्पर्यं नास्ति, परन्तु वाक्ये न दीयते चेत् आलङ्कारिक शब्दानां रहस्यं किमस्ति, वाक्ये दीयते चेत् तथा अर्थवर्धनं न भवति, परन्तु न दीयते चेत् न सम्यक् न श्रूयते। अत्र यदि उच्यते अस्ति नृपो दशरथः, अर्थबोधस्तु जायते यत् दशरथ नामकः कश्चित् राजा आसीत्, परन्तु नाम शब्दः यदा प्रयुज्यते अस्ति नृपो नाम दशरथः, अस्ति नृपो दशरथो नाम, तदा सौन्दर्यं वर्धते। अवगतम्। यथा पुनः उच्यते एतत् किम्, अथवा यदा उच्यते अस्य शब्दस्य कः अर्थः, यथा वासुदेव शब्दस्य कः अर्थः इति यदि कश्चित् पृच्छति, तदा उत्तरदानकाले वासुदेवो नाम यः जगत् आच्छादयति मायया सह वासुदेवः इति, एवं कृत्वा तस्य व्याख्यानं भवति, नाम प्रयोगः इत्थम् अस्ति, वासुदेवो नाम इत्थम्, तर्हि तथा प्रयोगः भवति। अत्रापि पश्यतु, वासुदेवो नाम आच्छादयति मायया जगत्, अत्रापि नाम शब्दः न दीयते चेदपि काचित् हानिः नास्ति, परन्तु हानिः नास्ति नाम अर्थबोधः जायते, परन्तु श्रवणेन सम्यक् न प्रतिभाति। अतः आलङ्कारिकम् अव्ययमस्ति इति विद्वद्भिः उच्यते। अतः वाक्ये तस्य तथा प्रयोगः दृष्ट्वा प्रयोगः कर्तव्यः। अवगतम्। अस्ति नृपो दशरथो नाम, सर्वैः ज्ञायते वाक्यस्य किं तात्पर्यं। ततः परं द्वितीयं वाक्यमस्ति सः अतीव सोतीव, अत्रापि सन्धिः अस्ति, सः अतीव इति आसीत्, सोतीव इति जातम्। सोतीव धार्मिको भूमिपः सुखं जीवति, सः अतीव धार्मिकः भूमिपः सुखं जीवति। सः राजा, अत्र सः शब्दः अस्ति, सः इति तच्छब्दस्य प्रथमैकवचने रूपमस्ति। तच्छब्दस्य प्रथमैकवचने रूपमस्ति। तच्छब्दस्य कः अर्थः इति चेत् तच्छब्दः पूर्व उक्तस्य परामर्शकः। पूर्वं यद् उक्तमासीत् तस्य परामर्शको भवति तच्छब्दः। तर्हि पूर्वं दशरथः उक्तः आसीत्,
तर्हि सः शब्दः अत्र दशरथं परामृशति। तस्मात् सः नाम दशरथः। अतीव, अतीव इत्यपि एकम् अव्ययम् अस्ति। अतीव, यदा आधिक्यं गमयितुम् इष्यते तदा अतीव इति अव्ययस्य प्रयोगः। स अतीव धार्मिकः, स अतीव धनिकः, सः अतीव कृपणः, सः अतीव दयालुः, सः अतीव सः एवं सः अतीव शब्दस्य एवं प्रयोगः भवति। सः अतीव दयालुः, सः अतीव धार्मिकः, सः अतीव धनिकः। सः अत्र किमस्ति? सः अतीव धार्मिकः भूमिपः। धार्मिकः नाम यः धर्मस्य रक्षां करोति सः धार्मिकः। भूमिपः नाम यः भूमेः रक्षां करोति, भूमिं पालयति, सः भूमिपः। सः अतीव धार्मिकः भूमिपः सुखं जीवति। सुखं जीवति, अत्र सुखं जीवति, दुःखं जीवति, कष्टं जीवति, सानन्दं जीवति एवं प्रयोगः भवति। तेन सह सुखेन जीवति, सानन्देन जीवति, कष्टेन जीवति, दुःखेन जीवति एवं वै प्रयोगः भवति। नाम अत्र सुखम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति, तत् कर्म अस्ति, तस्य क्वचित् करणत्वेनापि प्रयोगः भवति, ततः तृतीया विभक्तिः अपि भवति। ततश्च सुखेन जीवति, सुखं जीवति एवं प्रयोगः भवति। कष्टेन जीवति, दुःखेन जीवति, दुःखं जीवति, आनंदेन जीवति, आनंदं जीवति एवं प्रयोगः भवति। सः अतीव धार्मिकः भूमिपः सुखं जीवति। नृपस्य दुःखं नास्ति इति भाषन्ते जनाः। नृपस्य दुःखं नास्ति इति भाषन्ते जनाः। नृपस्य दुःखं नास्ति इति भाषन्ते जनाः। इति जनाः कथयन्ति यत् नृपस्य किञ्चिदपि दुःखं नास्ति। के कथयन्ति? के भाषन्ते? जनाः भाषन्ते। किं भाषन्ते? नृपस्य दुःखं नास्ति इति भाषन्ते। वाक्यार्थः अवगतः? कया गन्तव्यः आसीत्? अन्यत्र गन्तव्यमासीत्? सा गतवती किम्? कया गन्तव्यमासीत्? कापि उक्तवती आदौ मया 8 वादने, 7:30 आम्, सा गतवती किम्? न महोदय भवती न गच्छति तर्हि? স্যার ওই ক্লাসটা হবে না। अस्तु तर्हि, अस्तु। नृपस्य दुःखं नास्ति इति भाषन्ते जनाः। इदं वाक्यं कर्तरीवाच्ये भवति। कर्तर्याम् इदं वाक्यं कर्तरी अस्ति। भाषन्ते जनाः। अत्र पश्यतु, अत्र पश्यन्तु, भाषन्ते अस्माभिः किम् उक्तमासीत्? यद् वाक्ये क्रियापदम् अस्ति तत् परस्मैपदी रूपम् अस्ति चेत् साक्षात् गन्तव्यम् इदं वाक्यं कर्तरी अस्ति। यदि आत्मनेपदी रूपम् अस्ति तर्हि आदौ द्रष्टव्यं तत्र मूलधातोः परं यकारः अस्ति न वा। यदि यकारः अस्ति तर्हि कर्मणि अस्ति, यदि यकारः नास्ति तर्हि कर्तरि। अत्र पश्यतु,
यकारः मध्ये नास्ति, अतः अवगन्तव्यम् इदं कर्तरिवाक्यमस्ति। अस्तु, भाषन्ते अत्र पश्यतु। क्रियापदस्य आम्, अत्र भाषन्ते इति समापिका क्रिया अस्ति। अत्र अत्र वाक्यद्वयम् अस्ति वस्तुतः। इति शब्देन वाक्ययोः संयोगः कृतः अस्ति। एतदहं वदामि, इति शब्दस्य एवं कथं प्रयोगः भवति। नृपस्य दुःखं नास्ति इति भाषन्ते जनाः। अस्य वाक्यस्य अर्थः अवगतः। अधुना अत्र एकः शब्दः अस्ति, इति शब्दः। तस्य कथं प्रयोगः भवति, तस्य किं तात्पर्यम् एतदहं वदामि। इति शब्दः किं करोति, यथा अस्माभिः आङ्ग्लभाषया कोट् व्यवह्रियते खलु, तद् आङ्ग्लभाषया तस्य कृते तत् चिह्नम् अस्ति, परन्तु संस्कृते तथा किञ्चित् चिह्नं नास्ति। तर्हि संस्कृतभाषया कथं प्रयोगः भवति कोट् इति कथयितुं ज्ञापयितुं कथं वक्तव्यम् इति चेत्, इति शब्दस्य तदेव मुख्यं कार्यमस्ति, तत् कोट् ज्ञापयितुम्। अत्र पश्यतु, नृपस्य दुःखं नास्ति इति कोट् अस्ति। कस्य, केन उक्तं, एतत् कैः उच्यते, जनैः। तत् साक्षात् नृपस्य दुःखं नास्ति एतावत् पर्यन्तं वाक्यम् इति शब्देन उच्यते। इति शब्देन उच्यते नाम अस्मिन् वाक्ये तत् साक्षात् अनुकरणम् एव स्थापयति। अत्र नृपस्य दुःखं नास्ति इति जनानां मुखोच्चारितं वाक्यं, तदेव वाक्यं साक्षात् अत्र अनुकरणं कृत्वा स्थापयति। एतत् अनुकरणम् एव इति शब्दस्य मुख्यं कार्यमस्ति। भाषन्ते एतत् क्रियापदस्य अर्थः अस्य एतत् क्रियापदस्य इति न, अस्य क्रियापदस्य। अस्य क्रियापदस्य अर्थः बोला। आम् आम्, कथनं, भाषणम्। अस्तु, तर्हि भाषन्ते वदन्ति, किं वदन्ति, नृपस्य दुःखं नास्ति इति वदन्ति। के वदन्ति, जनाः वदन्ति। इति वदन्ति जनाः, एतत् रूपमपि भवति। कथं तर्हि वाक्यप्रयोगः कथं भवति इति उच्यताम्। नृपस्य दुःखं नास्ति इति वदन्ते जनाः। वदन्ति जनाः, आम्, वदन्ति जनाः एवं रूपं भवति न? आम्, भवति। इति वदन्ति जनाः, इति कथयन्ति जनाः, समानार्थकः धातुः अस्ति। अस्तु, तर्हि नृपस्य दुःखं नास्ति, अत्र इति शब्दः साक्षात् जनानां मुखनिसृतं वाक्यमस्ति। नृपस्य दुःखं नास्ति, तत् वाक्यमेव अनुकरणं कृत्वा अत्र स्थापयति। अतः अस्य वाक्यस्य यदा कर्मणि प्रयोगः भवति तदा इति शब्दात् इति शब्दं यावत् किमपि परिवर्तनं न भवति। नृपस्य दुःखं नास्ति इति जनैः भाष्यते एवं भवति। अस्य कर्मणि वस्तुतः अस्य कर्मणि प्रयोगः एव न भवति, अस्य वाक्यस्य अपितु भावे प्रयोगः भवति। यतोहि अस्मिन् वाक्ये किमपि कर्म नास्ति। तर्हि नृपस्य दुःखं नास्ति इति साक्षात् अस्य परिवर्तनं नैव भवति। अतएव अस्माभिः मुखनिसृतं साक्षात् वाक्यं यदि अनुकरणं कृत्वा वक्तव्यमस्ति तर्हि तस्माद् वाक्यात् परम् इति शब्दः योजनीयः। सः माम् एतत् उक्तवान्। यदि আমাকে কেউ বলে যে তোয়া গৃহম ন গন্তব্যম, সেটা যদি আমি অন্য কাউকে বলতে চাই যে সে আমাকে বলল তোয়া গৃহম ন গন্তব্যম ইতি, তখন ওই বাক্যের শেষে ইতি শব্দ যোগ করতে হবে। এটা হচ্ছে এক ধরনের ইতি শব্দের প্রয়োগ। আবার কোথায় হয়, ইতি শব্দ হচ্ছে সমাপ্তি অর্থবোধক। ইতি শব্দ কি, সমাপ্তি অর্থবোধক। কোনো কিছু যদি শেষ হচ্ছে তাহলে সেখানে ইতি বললে বলা হয় না যে ইতি টানলাম, মানে কি শেষ করলাম। তাহলে সেটাকে বোঝানোর জন্য ইতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। ইতি সংজ্ঞা প্রকরণম, দেখবে প্রকরণের শেষে লেখা থাকে ইতি সংজ্ঞা প্রকরণম। ইতি প্রথমোধ্যায়ঃ, মানে প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।
এরকমও ইতি শব্দের প্রয়োগ হয়। ইতি প্রথম অধ্যায় মানে এই প্রথম অধ্যায় শেষ হলো, বোঝা গেছে? পরের বাক্য একদা দশরথ বনম গচ্ছতি। সরলম বাক্যম, একদা দশরথ বনম গচ্ছতি। কাল 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 কালম অববোধয়িতুম শব্দাत् দা ইতি প্রত্যয়ः কশ্চিत् সর্বদা সদা কদা কদা एवं भवति तदेव एकदा इति। एकदा नाम एकस्मिन् काले, कालं बोधयितुं शब्दात् दा प्रत्ययः भवति, तदा एकदा नाम एकस्मिन् काले, कदा नाम कस्मिन् काले, तदा नाम तस्मिन् काले। तर्हि एकदा नाम एकस्मिन् काले दशरथः वनं गच्छति। কোন এক কালে দশরথ বন গিয়েছিল বা বন যাচ্ছিল। এই বাক্যটা থেকে আমরা যদি বলতে তাহলে এই বাক্য থেকে কিছু কোশ্চেন তৈরি করতে পারি। এটা নিজেদের মধ্যে অভ্যাস করলে ভালো। যে কোনো ছোট ছোট বাক্য, সেই ছোট ছোট বাক্য থেকে আমরা বিভিন্ন পদকে আশ্রয় করে কোশ্চেন তৈরি করতে পারি। যেমন একদা দশরথ গচ্ছতি, এটা যদি বাক্য হয় তাহলে কহ বনম গচ্ছতি, তখন বলতে হবে দশরথ বনম গচ্ছতি। দশরথ কুত্র গচ্ছতি, তাহলে দশরথ বনম গচ্ছতি। দশরথ কিম করোতি, দশরথ বনম গচ্ছতি। এরকম ভাবে নিজেদের মধ্যে বলে বলে অভ্যাস করতে হবে। এটা আর কিছু গল্প পড়ানো হোক, তারপরে আমি এরকম অভ্যাস করাবো, তাহলে বারবার ধরে নিজেরা যখন বলতে থাকবে সেরকম বলতে বলতে অভ্যাস হবে ভালো। আর এই বলা আমি বললাম তো, কারণ আমরা জানলেও বলতে পারি না অনেক সময়। কেন? কারণ অভ্যাস নেই, আর বলতে লজ্জা লাগে, তার জন্য উচ্চারণ কেমন হবে এইসব বলা অভ্যাস করতে হবে। স্পোকেন মানে সেখানে সম্ভাষণ মানেই সেখানে বলা অভ্যাস করতে হবে, বলতে হবে, শুনতে হবে আর বলতে হবে। যতটা বোঝা যায়, যতটা বলা যায়, সংস্কৃতেই শুনতে হবে, সংস্কৃতেই বলতে হবে। আমাদের এই বাক্যটা হচ্ছে একটু অন্য ধরনের, এই ক্লাসটা এখানে ব্যাখ্যা বিষয় যেহেতু আছে বেশি, তার জন্য এখানে বাংলাতেও বলতে হবে। একদা দশরথ বনম গচ্ছতি তস্মিन् অরণ্যে ব্রাহ্মণস্য পুত্রো বসতি। সেই অরণ্যে কি? সেই বনে ব্রাহ্মণস্য পুত্রः বসতি, কোন একজন ব্রাহ্মণের পুত্র বাস করত। অহো সুন্দরম মৃগম পশ্যামি অহম ইতি চিন্তয়েতি নৃপঃ। এখানেও দেখো অত্রাপি ইতি শব্দস্য প্রয়োগः अस्ति। অহো সুন্দরম মৃগম পশ্যামি অহম ইতি চিন্তয়তি নৃপঃ। অহো, এখানে অহো একটা অব্যয় আছে, বাক্যের অর্থ সবাই বুঝতে পারছে। অহো এখানে একটা অব্যয় আছে, অহো এই অব্যয়টা আশ্চর্যার্থে ব্যবহার করা হয়। অহো সুন্দরম, অহো দুঃখম, অহো মহৎ কষ্টম, অহো আনন্দম, অহো আনন্দঃ। এরকম অহো শব্দের অহো, এটা হচ্ছে একটা অব্যয়, উকারান্ত অব্যয়। সেই অব্যয়ের এরকম ভাবে প্রয়োগ হয়, আশ্চর্যার্থে প্রয়োগ হয়। অহো সুন্দরম মৃগম পশ্যামি অহম ইতি চিন্তয়তি নৃপঃ। নৃপঃ কিম চিন্তয়তি? অহো সুন্দরম মৃগম অহম পশ্যামি ইতি চিন্তয়তি। আহা, কি সুন্দর মৃগ আমি দেখছি, এটা চিন্তা করছে। অহো সুন্দরম মৃগম পশ্যামি অহম ইতি চিন্তয়তি নৃপঃ। এখানে সুন্দরম এটা হচ্ছে মৃগের বিশেষণ, তার জন্য সুন্দরম এখানে যেমন মৃগম এখানে যেমন তৃতীয়ার একবচন হয়েছে, ঠিক তেমনি সুন্দরম এখানেও একবচন হয়েছে। অহম পশ্যামি কর্তরি বাক্যে আছে, আর চিন্তয়তি নৃপঃ এটাও কর্তরিতে আছে। বালকঞ্চ তীক্ষ্ণেন শরেণ হন্তি। সংক্ষেপে গল্পটা বলা হচ্ছে, বালকঞ্চ, সেই নৃপ এরকম চিন্তা করতে করতে কি করেছে, বালকঞ্চ তীক্ষ্ণেন শরেণ হন্তি।
বালকম তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ স্বরের দ্বারা, স্বর মানে হচ্ছে বাণ, তীর, সেই তীক্ষ্ণ তীরের দ্বারা হন্তি মানে হচ্ছে হনন করলো। হন্তি, এখানে হন ধাতু আছে, তার প্রথম পুরুষের এক বচনে হন্তি, হন্তি হতঃ ঘ্নন্তি এরকম রূপ হয়। হন্তি এই রূপ আমরা কি ভাববো, যেটা বহু বচনের রূপ, কিন্তু এটা বহু বচনের রূপ নয়, এটা প্রথম পুরুষের এক বচনের রূপ। বুঝা গেছে? বুঝা গেল বাক্যটা? বালকমটা তীক্ষ্ণেন শরেণ হন্তি, হন ধাতু, তার প্রথম পুরুষের এক বচনে হন্তি রূপ হয়, প্রথম পুরুষের দ্বিবচনে হতঃ, বহু বচনে ঘ্নন্তি, ঘয় দন্তন্য দন্তন্য কয় হ্রস্বই, হন্তি হতঃ ঘ্নন্তি। পরের বাক্য আছে কি, ব্রাহ্মণঃ আগচ্ছতি হতম পুত্রম পশ্যতি চ। ব্রাহ্মণঃ আগচ্ছতি হতম পুত্রম পশ্যতি চ। ব্রাহ্মণ এলো, তারপরে তার হত যে পুত্র, যাকে দশরথ মেরে দিয়েছে, সেই পুত্রকে দেখলো। এই ব্রাহ্মণঃ আগচ্ছতি হতম পুত্রঞ্চ পশ্যতি, এই বাক্যটাকে একটা বাক্যে কেউ করতে পারবে? এখানে একটাই সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে, এমন কেউ করতে পারবে? শেখানো হয়েছে। ब्राह्मणः ब्राह्मणः आगत्य हतं पुत्रं पश्यति च। পুরো বাক্যটা বলতে হবে। ब्राह्मणः आगत्य हतं पुत्रं पश्यति च। তখন আর চটা দেওয়ার দরকার নেই। এখানে যেহেতু দুটো ক্রিয়াপদ আছে, সেই দুটো ক্রিয়াপদকে একত্রিত করার জন্য চকার দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে? চকার কেন কখন ব্যবহার হয়? সমুচ্চয় করার জন্য চকার ব্যবহার করা হয়। এখানে দুটো পৃথক পৃথক ক্রিয়াপদ আছে, সেই দুটো পৃথক পৃথক ক্রিয়াপদের সমুচ্চয় করার জন্য চকার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণঃ আগত্য বা আগম্য হতম পুত্রম পশ্যতি, এখানে কিন্তু আর পৃথক পৃথক ক্রিয়াপদ নেই, এই জন্য এখানে আর চকারটা দেওয়ার দরকার হবে না। সহ অতীব কুপিদঃ ভবতি। হ্যাঁ, এই এই সম্পূর্ণটাকে যদি আবার আমরা এক বাক্যে করতে চাই, কি করতে হবে? ब्राह्मणः आगत्य हतं पुत्रं दृष्ट्वा अतीव कुपितो भवति। ঠিক হয়েছে। সহ অতীব কুপিত ভবতি, দেখো এখানে অতীব শব্দ আছে, এই যে অতীব ধার্মিক ছিল, সেরকম অতীব কুপিত হয়। নৃপঞ্চ শপথি, নৃপঞ্চ শপথি, নৃপকে রাজাকে কি করলো? অভিশাপ দিল। কি বলে অভিশাপ দিল? সেই অভিশাপ বাক্যটা এখানে বলা হচ্ছে, হে মূর্খ, ত্বম কিমিতি মম পুত্রম হংসি। হে মূর্খ, তুমি আমার পুত্রকে হত্যা করেছো। হংসি, এখানে হন ধাতু আছে, ত্বম যেহেতু এখানে কর্তা, তার জন্য হংসি হলো। হন্তি হতঃ ঘ্নন্তি হয়, সেরকম হংসি হতঃ হত, হনমি হনমহ হনমহ এরকম রূপ হয় হন ধাতু, তার অর্থ হচ্ছে হত্যা করা। তব দুষ্কৃতেন অহম দুঃখম অনুভব, এখানে একটু ভুল হয়ে গেছে, তব দুষ্কৃতেন অহম দুঃখম অনুভবামি হবে, অনুভবসি ইতি করে দিয়েছে।
তব দুষ্কৃতেন অহম দুঃখম অনুভবামি। এখানে বাক্যগুলো একটু উল্টোপাল্টা আছে। হুম, তবে দুষ্কৃতেন অহম দুঃখম অনুভবামি এরকম হবে, তোমার দুষ্কৃতের দ্বারা আমি দুঃখ অনুভব করছি। পুত্রেণ বিনা ন জীবামি, পুত্রকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না। পুত্রেণ বিনা, এখানে দেখো বিনা শব্দ আছে আর পুত্রেণ বলেছে। এরকম বিনা শব্দ যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, দ্বিতীয় বিভক্তিও হয়, আবার পঞ্চমী বিভক্তিও হয়। তার জন্য পুত্রেণ বিনা এরকমও হতে পারে, পুত্রম বিনা এরকমও হতে পারে, আর পুত্রাদ বিনা এরকমও হতে পারে। তাহলে এটা এরকম প্রয়োগগুলো তোমাদের নোটবুকে লিখে রাখতে হবে আর নিজেকে প্রয়োগ করতে হবে, যে পুত্রেণ বিনা অথবা পুত্রম বিনা অথবা পুত্রাদ বিনা। আম পুত্রেণ বিনা ন জীবামি, পুত্রাদ বিনা ন জীবামি একই অর্থ, অথবা পুত্রেণ পুত্রম বিনা ন জীবামি। त्वमपि अहमिव পুত্রাৎ শোকম অনুভবসি ইতি। তাকে অভিশাপ দিল কি, যে তুমিও আমার মতো পুত্র শোক অনুভব করবে। নৃপ বদতি হা হা নশ্যামি ইতি শোকেন পীড়িত গৃহম, পীড়িত গৃহম গচ্ছতি। আচ্ছা, এখানে কথাটা একটু উল্টো পাল্টা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এই বাক্যটা আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। হুম, এখানে দেখো, দশরথ তস্য কুপিতস্য ব্রাহ্মণস্য বচনম শৃণোতি। দশরথ তস্য কুপিতস্য ব্রাহ্মণস্য বচনম শৃণোতি। এখানে শৃণোতি শ্রণোতি হয়ে গেছে, ওটা শৃণোতি হবে। দশরথ কি করলো, সেই কুপিত ব্রাহ্মণের বচন শুনলো, কিন্তু কালেন তম শাপম বিস্মরতি, কিন্তু অনেকদিন যাওয়ার পরে সেই সাপ, সেই অভিশাপ সে ভুলে গেল। বিস্মরণ, বিস্মরতি, তার বিস্মরণ হয়ে গেছে। অযোধ্যায়াম ভার্যাভিঃ সহ সুখম রাজ্যম করোতি, অযোধ্যাতে স্ত্রীদের সঙ্গে সুখে রাজ্য করছিল। এখানে দেখো সুখম রাজ্যম করোতি, আগে এরকম একটা প্রয়োগ এসেছিল সুখম জীবতি, এখানেও দেখো সেরকম এলো সুখের, এখানে এরকম সুখেন, এখানেও সুখেন জীবতি অথবা সুখম জীবতি দুটোই হতে পারে। এখানেও দ্বিতীয় করেছে সুখম জীবতি, সুখম রাজ্যম করোতি। সুখী রাজ্য, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রিয়া বিশেষণ হিসাবে দ্বিতীয় বিভক্তি হয়। ক্রিয়ার যে বিশেষণ সেখানে সবসময় দ্বিতীয় হবে আর একবচন হবে। ঠিক আছে, দ্বিতীয় হবে, একবচন হবে। শীঘ্রম গচ্ছামি, শীঘ্রম গচ্ছতি। শীঘ্রম এখানে কি ক্রিয়ার বিশেষণ। হুম। হরন্তি প্রসভম মনঃ, এরকম গীতায় একটা প্রয়োগ আছে, হরন্তি প্রসভম মনঃ। প্রসভম ওখানে ওরকম ক্রিয়া বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণে দ্বিতীয় হয় আর একবচন হয়, দ্বিতীয় বিভক্তি হবে আর একবচন হবে। শীঘ্রম মৃদু পচতি, মৃদু পচতি, এখানে মৃদু এখানে কি ক্রিয়া বিশেষণ, তার জন্য এখানে দ্বিতীয় হয়েছে, একবচন হয়েছে। মৃদু পচতি, মৃদু শব্দ নপুংসকলিঙ্গ উকারান্ত, মৃদু, মৃদুনি, মৃদুনি এরকম রূপ হয়। মৃদু, মৃদুনি, মৃদুনি।
মৃদুনা, মৃদুভ্যা, মধু শব্দের মতো অনেকটা। এখানেও ঠিক ওই রকমই। অযোধ্যায়াম ভার্যাভিঃ সহ সুখম রাজ্যম করোতি চ সুখিতস্য নৃপস্য একম দুঃখম। অত সুখে বসবাস করছে এরকম যে নৃপ, তার একটাই দুঃখ কি? সুখিতস্য নৃপস্য একম দুঃখম। কি সেই দুঃখ? তস্য পুত্র নাস্তি ইতি। তার পুত্র নেই, এটাই হচ্ছে তার কাছে একটা দুঃখ। ততঃ, এখানেও তত হয়ে গেছে, ততঃ সব জায়গাতে সন্ধি হয়েছে কিন্তু, হ্যাঁ। ততঃ ব্রাহ্মণৈঃ সহ সহ প্রজাयै যজ্ঞম করোতি। এই জন্য ততঃ মানে তস্মাৎ কারণাৎ। আমি আগে একবার বলেছিলাম এই অতঃ ততঃ কারণ অর্থে। ততঃ মানে তস্মাৎ কারণাৎ, মানে সেই কারণের জন্য। অতঃ মানে অস্মাৎ কারণাৎ, ঠিক আছে। অতঃ ততঃ এরকম প্রয়োগ হয়। ব্রাহ্মণৈঃ সহ সহ প্রজাयै যজ্ঞম করোতি। এখানে দেখো ব্রাহ্মণৈঃ সহ, ব্রাহ্মণৈঃ তৃতীয়ার বহুবচন হয়েছে। কি করে তৃতীয়ার বহুবচন হলো? তো সহ শব্দ যোগে। সহ শব্দ আছে সমম, সাকম, সার্ধম, অথবা সহ শব্দের যে অর্থ, সেই অর্থ যদি আমরা বাক্যে বোঝাতে চাই তাহলেও সেখানে কিন্তু তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন পুত্রেণ গচ্ছতি, মানে কি? পুত্রের সঙ্গে যাচ্ছে। পুত্রেণ সহ গচ্ছতি, পুত্রেণ সমম গচ্ছতি, পুত্রেণ সাকম গচ্ছতি, পুত্রেণ সার্ধম গচ্ছতি, এরকম বিভিন্ন প্রয়োগ হয়। সাকম, সার্ধম, সমম ইত্যাদি শব্দ যোগে তৃতীয় বিভক্তি হতে পারে, অথবা সেই সব শব্দ যোগ যদি নাও থাকে কিন্তু তার অর্থ যদি গম্যমান হয়, অর্থ যদি বোঝাতে চাই, তাহলেও আমরা তৃতীয় বিভক্তির করব। যার সঙ্গে যার সাথে বোঝাতে চাইছি সেই তার সঙ্গে তৃতীয় বিভক্তি করব। তাহলে এখানে সহ শব্দ আছে, আর ব্রাহ্মণের সঙ্গে আমরা যোগ চাইছি, এই জন্য ব্রাহ্মণ থেকে কি হচ্ছে? তৃতীয় বিভক্তি হচ্ছে, ব্রাহ্মণৈঃ সহ এরকম প্রয়োগ হচ্ছে। সহ ব্রাহ্মণৈঃ সহ সহ প্রজাयै, কি করছে? প্রজাयै। সহ দশরথ, সহ মানে দশরথ প্রজাयै যজ্ঞম করোতি। এখানে দেখো প্রজাयै কি বিভক্তি আছে, কেউ বলতে পারবে? চতুর্থী বিভক্তি। চতুর্থী হুম বিভক্তি। চতুর্থী হুম বিভক্তি। কি করে চতুর্থী বিভক্তি হলো প্রজাयै? এখানে এটা প্রজাयै, এখানে এখানে যেরকম জন্য প্রজাयै, আচ্ছা প্রজাयै এখানে যেমন প্রয়োগ আছে, ঠিক তেমনই অন্য কোনো প্রয়োগ আমরা করতে পারবো? হ্যাঁ। করো দেখি। निर्भय यज्ञं करोति, नाराय यज्ञं करोति। হুম আরো অন্য কোনো ধাতু দিয়ে? অন্য কোনো ধাতু দিয়ে भिक्षुकाय जलं ददति। এখানে ওরকম প্রয়োগ নেই। এখানে যেমন প্রয়োগ আছে ঠিক তেমনই অন্য কোনো ধাতু দিয়ে প্রয়োগ। प्रजानामिति यज्ञं करोति, হুম प्रजानामिति यज्ञं करोति। হুম হ্যাঁ হয়েছে। বুঝলাম না। দেখো প্রজাयै যজ্ঞম করোতি, তেমনি পঠনায় বিদ্যালয়ম গচ্ছতি। ও আচ্ছা। বলায় খাদতি, ভাষণায় আগচ্ছতি। এখানেও ঠিক ওই রকম ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে, ঠিক আছে। এখানে জন্য অর্থ বোঝানোর জন্য এখানে চতুর্থী বিভক্তি হচ্ছে। ত্যাগায় জীবতি। হ্যাঁ, তত ব্রাহ্মণৈঃ সহ প্রজাयै যজ্ঞম করতি। প্রজা মানে হচ্ছে সন্তান, সন্ততি। প্রজা মানে কি? সন্তান, সন্ততি, ঠিক আছে। এটা কি সেই তার প্রজা, অর্থ? হ্যাঁ তাদর্থ, ঠিক আছে। কিন্তু তাদর্থ বলতে এখানে, তাদর্থ বলতে ওখানে অন্য অনেক রকম বিষয় আছে। এখানে তাদর্থ বলতে
তাদর্থই বিষয়টা, কিন্তু আরো কিছু ওখানে স্পেশাল আছে, অত দিকে যাচ্ছি না। তাদর্থ এখানে সেই তাদর্থ বোঝানোর জন্য কি হয়, চতুর্থী বিভক্তি হয়। হ্যাঁ, তো ব্রাহ্মণৈ সহ সহ প্রজাयै যজ্ঞম করোতি, ঠিক আছে। অথ কালেন পুত্রাণাম চতুষ্টয়ম উদ্ভবতি। হ্যাঁ, প্রয়োগ এসছে ভালো। তারপরে বাক্যটা কি আছে দেখো, অথ কালেন পুত্রাণাম চতুষ্টয়ম উদ্ভবতি। এই বাক্যটা অর্থটা শুধু জেনে নাও, পরের দিনের ক্লাসে এই বাক্যটার বিশ্লেষণ আমরা করব পুরো। এই বাক্যটার অথ কালেন পুত্রাণাম চতুষ্টয়ম উদ্ভবতি। অথ শব্দের অর্থ আমরা জানি, অথ শব্দের অর্থ অনেক রকমের আছে। অথ শব্দ, অথ শব্দের অর্থ কি কি হয়? এটা হচ্ছে অধিকার, একটা আনন্দারীয়। হুম, এখানে হচ্ছে অথ শব্দ কি অনন্ত, আনন্তারী অর্থ। অথ মানে অথ মানে এর পরে, এই তো ধর্মান্তরণ, ঠিক আছে, যজ্ঞ করার পরে। কালেন পুত্রাণাম চতুষ্টয়ম উদ্ভবতি। কালেন কোন এক কালে চার পুত্রের উদ্ভব হয়েছিল। রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ ভরতশ্চ শত্রুঘ্নশ্চেতি পুত্রানাম নামধেয়ানি। নামধেয় শব্দের অর্থ হচ্ছে নাম বা সংজ্ঞা। নামধেয় শব্দের অর্থ কি, সংজ্ঞা। তাহলে সেই পুত্রদের নাম কি, রাম, লক্ষণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন। এরকম পুত্র চারজনকার নাম। পার্থিবস্য পুত্রাহ সুন্দরাহ শান্তাহ বীরাশ্চ। পার্থিবস্য, সেখানে পার্থিবস্য কেন বলেছে এটা বোঝা যাচ্ছে না কিসের জন্য। পুত্রাহা ধরে নাও, পুত্রাহা সুন্দরাহা শান্তাহা বীরাশ্চ। সেরকম সেই পুত্ররা কিরকম ছিল? রাজা, পার্থিব মানে রাজা, আচ্ছা, পৃথিবী তাহলে রাজ্ঞ হন। হুম, আচ্ছা, তাহলে রাজার পুত্ররা কিরকম ছিল, সুন্দর, শান্ত আর বীর। তেষু জ্যেষ্ঠ রামঃ গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ ভবতি তস্মাৎ নৃপো রামে স্নিহতি বিশেষতঃ। এখানে বস্তুত রামে স্নিহতি এরকম হবে না। আচ্ছা, এরকমও প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু এখানে আরো একটা রামায় স্নিহতি এরকমও প্রয়োগ হয়। হ্যাঁ, স্নেহ থাকলে এখানে সপ্তমী হয় তো স্যার? হ্যাঁ, সপ্তমী হয়, সপ্তমী হয়, ঠিক আছে। তাছাড়া রামায় স্নিহতি এরকমও প্রয়োগ হতে পারে। সেই নৃপ রামেই অধিক স্নেহ করতো, কেন? কারণ রাম হচ্ছে কি গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। গুণৈহি শ্রেষ্ঠ হয়, এখানে দেখবে রাম গুণৈহি শ্রেষ্ঠ হয়, এমনি কোনো কিছুর দ্বারা শ্রেষ্ঠ নয়, গুণের দ্বারা সে শ্রেষ্ঠ ছিল, ঠিক আছে। বয়সে বড় তার জন্য শ্রেষ্ঠ এই জন্য নয়, গুণে সে শ্রেষ্ঠ ছিল, ঠিক আছে। তেষু এখানে কি কোন অর্থ সপ্তমী হয়েছে? এটি নির্ধারণে সপ্তমী। হুম, বাকি যা নির্ধারণ সম্বন্ধে জানো, নির্ধারণে কোথায় সপ্তমী হয় আর কি বিভক্তি হয়? ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। হুম, কখন হয়? এরকম হচ্ছে কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ। কখন করতে হয়? হ্যাঁ, আচ্ছা, বিভিন্ন বিভিন্ন যত ধরনের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রয়োগ বলো যেখানে সপ্তমী আর ষষ্ঠী এরকম হচ্ছে জাতি গুণ ক্রিয়া এগুলো থাকলে পরে মানে যেরকম হ্যাঁ, কারো শ্রেষ্ঠ বোঝাবে তখন নির্ধারণে সপ্তমী বা ষষ্ঠী। হুম, এরকম নিয়ম আছে। নির্ধারণ মানে কি? নির্ধারণ মানে হচ্ছে
সমুদায় থেকে একটা হ্যাঁ, অংশের পৃথককরণ। পৃথক করা বোঝায়। ঠিক আছে, সমুদায় থেকে কোনো একটা সমুদায় থেকে কোনো একটা বিশেষ অংশের পৃথককরণকে হচ্ছে নির্ধারণ বলা হয়। সেই পৃথককরণের জন্য তিনটা বিষয় আছে। একটা হচ্ছে জাতির দ্বারা পৃথককরণ করতে পারি, একটা গুণের দ্বারা পৃথককরণ করতে পারি, আর একটা সংজ্ঞার দ্বারা পৃথককরণ করতে পারি। জাতির দ্বারা পৃথককরণ মানে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, নৃষু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, নরেষু ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এখানে ব্রাহ্মণ জাতি, সেই ব্রাহ্মণ জাতি হচ্ছে কি মনুষ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানে মনুষ্য একটা সমুদায়, সেই সমুদায়ের একটা অংশ হচ্ছে ব্রাহ্মণ অংশ। সেই ব্রাহ্মণের সমস্ত সম্পূর্ণ সমুদায় থেকে আলাদা করলাম কার দ্বারা? জাতির দ্বারা। এই জন্য এখানে নির্ধারণ গম্যমান হচ্ছে, তার জন্য নির্ধারণে সেখানে ষষ্ঠী অথবা সপ্তমী বিভক্তি হচ্ছে নৃণাম নৃষু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ঠিক আছে, গুণের দ্বারা হচ্ছে এরকম। হ্যাঁ, গুণের দ্বারা কি? গোবাম গৌসুবা কৃষ্ণা বহু, কৃষ্ণ বর্ণীয় যে গায় সেটা হচ্ছে এখানে গুণের দ্বারা। আর কি আছে? ক্রিয়ার দ্বারা। গচ্ছতাম গচ্ছৎসুবা ধাবন সিদ্ধ। এখানে ধাবনটাও হচ্ছে গমন এক প্রকারের, কিন্তু ক্রিয়া এখানে ধাবন রূপ ক্রিয়াটা গমন রূপ ক্রিয়ার থেকে একটু ভিন্ন, কেন? শীঘ্রত্ব। ঠিক আছে, এই যে এরকম ভাবে এখানে নির্ধারণ হয়। সেই নির্ধারণে এখানে তেষু এখানে নির্ধারণে হয়েছে তেষু জ্যেষ্ঠ রামঃ গুণৈঃ শ্রেষ্ঠ ভবতি তস্মাৎ নৃপঃ রামে স্নিহ্যতি বিশেষতঃ। বোঝা গেল? দশরথः, আচ্ছা এখানে यदा यदा दशरथः ज्येष्ठं पुत्रं पश्यति तदा तदा परमानन्दम् अनुभवति। यदा यदा दशरथः ज्येष्ठं पुत्रं पश्यति तदा तदा परमानन्दम् अनुभवति। यदा तदा অর্থটা কি? দশরথ যখন তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখতো তখনই সে পরমানন্দ অনুভব করত। এই বাক্যটাকে যদা তদা তুলে দিয়ে, হ্যাঁ যদা তদা তুলে দিয়ে বাক্যটা পরিবর্তন করে দেখাতে পারবে কেউ? दशरथः ज्येष्ठं पुत्रं दृष्ट्वा परमानन्दम् अनुभवति। জ্যেষ্ঠম পুত্রম दृष्ट्वा परमानन्दम् अनुभवति। কিন্তু কি বলা আছে? যদা তদা, যখন যখন সে দেখতো, যখনই দেখতো। কি স্যার শোনাচ্ছি? কি অর্থটা এখানে আছে? যদা যদা জ্যেষ্ঠম দশরথः জ্যেষ্ঠম পুত্রম পশ্যতি তদা তদা পরমানন্দম অনুভবতি। স্যার ওই আপনি বলেছিলেন এই প্রয়োগটা ভুলে গেছি স্যার, আর একবার বলুন। হ্যাঁ, সপ্তমী, ভাবে সপ্তমী বলেছিলাম, বলা হয়েছিল তো ভাবে সপ্তমীর কথা, যে প্রথমেই কাজ হচ্ছে যদা তদা তুলে দিতে হবে। তাহলে যদা তদা সব তুলে দিলে কি থাকবে? দশরথः জ্যেষ্ঠম পুত্রম পশ্যতি পরমানন্দম অনুভবতি। তারপরে এখানে যে প্রথম যে ক্রিয়াপদটা আছে সেই ক্রিয়াপদটাকে আমাদের কি করতে হবে? প্রাতিপদিকে পরিণত করতে হবে। আর ক্রিয়াপদকে প্রাতিপদিকে পরিণত করার জন্য আমরা কতগুলো উপায় দেখেছিলাম। একটা উপায় বলেছিলাম কি? প্রত্যয়, তবধু প্রত্যয়, সত্রী প্রত্যয়, সানস প্রত্যয়। তাহলে এখানে পশ্চাদি আছে, এখানে কি হতে পারে? লট লকারে আছে। তাহলে লট লকারে বোঝানোর জন্য, বর্তমান কাল বোঝানোর জন্য দুটো প্রত্যয় আছে, একটা হচ্ছে সত্রী, একটা হচ্ছে সানজ। এখানে যেহেতু পরস্মৈপদী ধাতু আছে তার জন্য সত্রী প্রত্যয় আসবে। পশ্চাদি দৃশ ধাতু পশ্চান হবে আর কি।
তাহলে পশ্চিম, সেখানে সপ্তমী লাগাবো, আর সে যাকে উক্ত করছে সেখানেও সপ্তমী লাগাবো। তাহলে দশরথে পুত্রম পশ্যতি, জ্যেষ্ঠম পুত্রম পশ্যতি পরমানন্দম অনুভবতি। পশ্যতি এখানে কিন্তু সপ্তমীর এক বচনে আছে। দশরথে জ্যেষ্ঠম পুত্রম পশ্যতি পরমানন্দম অনুভবতি। দশরথ যখনই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দেখতো তখনই সে পরমানন্দ অনুভব করতো। এটা হচ্ছে বাক্যের অর্থ। এই গল্পটা, এই বাকি অংশটা আমরা পরের দিন পড়বো। আজ অতদূর পর্যন্তই রাখছি। আগের কোনো বিষয় থেকে কিছু জিজ্ঞাসা আছে যদি কোনো প্রয়োগ নিয়ে, তাহলে বলতে পারো। আর ওই যে বললাম অথ কালেন পুত্রানাম চতুষ্টয় উদ্ভবতি, এটাও পরের দিনে এই বাক্যটা বলবো। এই বাক্যে তো অনেক বিচার আছে। সংখ্যা যেহেতু আসছে তার জন্য সংখ্যাবাচক পুরো বিষয়টা এখানে বলতে হবে। সংখ্যাবাচক বিষয়টা পরের দিনে পুরোটা বলা হবে। সংখ্যার ব্যবহার কিরকম বাক্যে হয়, ঠিক আছে? কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কি? न महोदय। तर्हि अत्रैव स्थाप्यते। गृहकार्यं किमपि भविष्यति? अधुना अधुना गृहकार्यं मास्तु तथा। अहं गृहकार्यं परं दास्यामि। नाम अधुना आरम्भः अस्ति, अतः कश्चित् नूतनः अस्ति चेत् कथयतु। अस्तु। गृहकार्यं कर्तुमिच्छन्ति चेत् संस्कृतेन यथेच्छं पञ्चवाक्यान् लिखित्वा दर्शयतु। अस्तु। अस्तु, यथेच्छं पञ्चवाक्यम् एकं विषयम् आधारीकृत्य आदौ कथं लेखनीयम्, आदौ बङ्गभाषया एकवारं लिख्यते चेत् सम्यक्, बङ्गभाषातः अनुवादं क्रियते चेत् तदा एव सम्यक्तया नाम ज्ञातुं शक्नोमि यत् कथं कियत् ज्ञायते भवत्या। अन्यथा मनसा विचिन्त्य लिखामि चेत् यदहं जानामि तदेव अहं लिखामि। आदौ बङ्गभाषया लिखामि चेत् ततः अनुवादं करोमि चेत् तथा दार्ढ्यं ज्ञायते, दृढता कियदस्ति इति ज्ञायते। अवगतं? तर्हि आदौ बङ्गभाषया एवं चिन्तयतु, इदम् अन्यस्मै देयमस्ति, स्वयं करणीयं चेत् सरलमेव वाक्यम् आगच्छति। अतः इदम् इत्थं चिन्तयतु, इदम् अन्यस्मै देयमस्ति, अतः तथा वाक्यं रचयतु आदौ बङ्गभाषया, ततः परं ततः अनुवादं करोतु। एतदुभयमपि मह्यं प्रेषयतु दिवसद्वयात् प्राक्, नाम सोमवासरमध्ये प्रेषयतु कृत्वा। शनिवासरमध्ये समय कदा? सोमवासरे प्रेषयतु। अद्य गुरुवासरः चेत् शुक्रवासरः, शनिवासरः, दिवसचतुष्टयं लभ्यते। अस्तु। अस्तु, अस्तु महोदय। स्थापयामि तर्हि। अस्तु।